प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने आयतल कुर्सी का एक ऐसा वजीफ़ा पेश करूंगा जिसको पढ़ने के बाद में या फिर सुनने के बाद में आप लोग दुनिया भर की तमाम बलाओं, शैतान, जिन्नात और दुश्मन और तमाम बुरी नज़रों से हिफाजत में आ जाएंगे। उसके साथ साथ प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपका जो भी बिज़नेस है उसमें ऐसी बरकतें आ जाएंगी जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है, इस आयतल कुर्सी को आज आप लोग इस वीडियो में पूरा ज़रूर सुन लें। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें। सब आपकी नीयत से तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो तमाम कुरान की आयतों की सरदार है। वो आयत जिस घर में भी पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से निकल जाता है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, नसई शरीफ की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे तो उसको जन्नत में जाने के लिए मौत के सिवा कोई रुकावट नहीं। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो दूसरी नमाज के आने तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। एक और बड़ी ही ख़ास रिवायत है कि अगर कोई सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, पढ़ना नहीं जानता है, किसी वजह से बचपन से ही वो अरबी पढ़ना नहीं जान पाया, तो अगर ऐसा शख्स इस आयतुल कुर्सी को सुन लेता है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता उसके लिए ऐसा मुकर्रर कर देता है जो उसकी तमाम बलाओं और मुसीबतों से उसकी हमेशा के लिए हिफाजत करता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोग रोज़ाना सिर्फ एक बार आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके फ़ायदे आप लोग एक एक करके सुन लीजिए। नंबर 1, रात में शैतान, चोर से माल और दौलत की हिफाजत होती है। यानी अगर आप लोगों ने अपने घर में रात को सोते वक्त एक बार आयतुल कुर्सी को पढ़ा या सुना तो आप लोग शैतान के शर से और चोरों के चोरी करने से हिफाजत में रहेंगे। नंबर 2, दीन में और दुनिया में तमाम मुश्किलात उस शख्स की आसान हो जाएंगी जो शख्स आयतुल कुर्सी को पढ़ता है या सुनता है। नंबर 3, कुरान पाक की सबसे ज़्यादा अफजल और आला आयत आयतुल कुर्सी है। आप लोगों को इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नंबर 4, प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस आयतुल कुर्सी को पढ़ने या सुनने से दुश्मन का खौफ यानी कि डर दूर हो जाता है और आप लोग हमेशा चैन सुकून से रहेंगे। नंबर 5, प्यारे अजीज़ दोस्तों, आयतुल कुर्सी का पढ़ने वाला इंशाअल्लाहुल रहमान जन्नत में जाएगा। उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 6, बुरी नज़र, काला जादू वगैरह से उस शख्स की हिफाजत होती है और उस शख्स का दुश्मन कभी भी बाल भी बाका ना कर सकेगा जो आयतुल कुर्सी को पढ़ता है या सुनता है। नंबर 7, प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे ही ज़्यादा ख़ास फ़ायदा, जो शख्स भी आयतुल कुर्सी को पढ़ता या सुनता है उसके रिज़्क़ में, उसके कारोबार में, उसके घर में बेशुमार बरकतें पैदा हो जाती हैं। ये बरकतें प्यारे अजीज़ दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 दिन आयतुल कुर्सी को पढ़ने में नहीं लगेंगे। यानी आज से अगर आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो आपको 3 दिन ना गुजर पाएंगे और आपको अपने रिज़्क़ में बेशुमार बरकत देखने को मिलेगी। नंबर 8, प्यारे अजीज़ दोस्तों, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की मौत आसान होगी। नंबर 9, घर से बाहर निकलते वक्त हर तरह की बलाओं, परेशानियों से इस आयतुल कुर्सी का पढ़ने या सुनने वाला हिफाजत में रहेगा। नंबर 10, उस शख्स की इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है और अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी पढ़ने या सुनने वाले की हर तरह की मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है जिसमें ये बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़कात में आई खजूरों की निगरानी करने के लिए मुकर्रर किया, तो आप इसी के लिए वहाँ पर मौजूद थे। रात में देखा कि एक शख्स आया और खजूरें चुराने लगा, तो इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको पकड़ा और कहा, मैं तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाऊंगा और इसकी शिकायत करूंगा। तो वो शख्स रोकर कहने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत भूखे हैं, इसलिए मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया, लेकिन मैं आज के बाद ये काम यानी कि चोरी नहीं करूंगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे छोड़ दिया। सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़ये का जिक्र किया, तो नबी
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چور کل پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے کہ آج آئے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے دن اسے پھر کھجور چراتے ہوئے پکڑا اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس دن پھر اپنے بیوی بچوں کا واسطہ دے کر خوب رونا رویا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا اور اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آیا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی یعنی کہ تیسری رات کو پیارے عزیز دوستو وہ چور پھر پکڑا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ بالکل مجھے نہیں چھوڑنے والے تو اس نے کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں گا کہ اگر تم رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لو تو ایک فرشتہ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو اس نے کہا آیت الکرسی اگر تم سوتے وقت پڑھ لو تو ایک فرشتہ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمام پریشانیوں سے بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگلی صبح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آیا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا۔ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس نے یہ بات بتائی اور یہ بات سچی تھی۔ پیارے عزیز دوستو ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو آیت الکرسی قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اور اس کی بڑی فضیلت پابندی سے پڑھنے پر بڑا ہی ثواب ہے۔ اس کے کچھ اور فائدے آپ لوگ سنیے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اگلی نماز تک اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ایسا مقرر کر دیتا ہے جو اس شخص کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کرتا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان کا گزر نہ ہوتا ہے، بلکہ اس گھر میں اگر پہلے سے کوئی بلائیں یا شیطان موجود ہے تو وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے مرنے کے بعد میں سیدھا جنت نصیب ہوتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے یعنی آیت الکرسی کو پڑھنے یا سننے سے ڈر اور خوف سے نجات بھی ملتی ہے اور اس آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر کاروبار میں بے شمار برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو اس کے اور بھی بہت سارے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ اور ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس خاص عمل کو اپنی زندگی میں لائیں اور دوسروں کو بھی یہ عمل بتانے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں۔ آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔